बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। इमरान रियाज खान जो हैं वो एक नए सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं। अब वो उन आज़ाद फ़िज़ाओं के अंदर पहुँच गए हैं और आपको कुछ नए महाज़ों पे इमरान रियाज खान एक्टिव नज़र आएंगे। अच्छा। और बहुत ही एक्टिव नज़र आएंगे क्योंकि पाकिस्तान से निकल के जाने वाला ये पहला वो सहाफ़ी है जो 150 दिन के करीब जो है वो जबरी तौर पे गुमशुदा रहा है। जो इससे पहले गिरफ्तार हुआ तो उसको कोई 8-10 अज़ला फिरवाए गए। ये वो सहाफ़ी है जो सबसे ज़्यादा जिसने FIR भुगती हैं, जबरी गुमशुदगियाँ भुगती हैं। अब इमरान रियाज खान साहब के वहाँ पे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरेक्शन होंगे, जो इंटरनेशनल मीडिया के साथ इंटरेक्शन होंगे, वो बहुत इफेक्टिव होंगे। अब इंटरनेशनल मीडिया के सामने वो फर्द बैठा होगा, वो शख्स बैठा होगा, वो सहाफ़ी बैठा होगा जिसने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जबर और बर्बरियत को भुगता है। तो आपको वो बहुत इफेक्टिव चीज़ें करते हुए नजर आएंगे और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। अच्छा, मैं इसी सवाल पर आने वाला था कि खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं एंटी पाकिस्तान जो है वो चीज़ें ज़्यादा प्रमोट सर इमरान रियाज खान सोशल मीडिया के ऊपर और बहुत सारे मीडिया के अंदर हम ये बातें सुनते हैं कि भाई वो तो एंटी पाकिस्तान है और बाहर जाकर वो एंटी। सर बात यह है कि जो ये बातें करते हैं ना कि इमरान रियाज एंटी पाकिस्तान है, उनसे बड़ा एंटी पाकिस्तान कोई नहीं है। जो आज अपनी आवाम को अपने मुल्क के खिलाफ कर रहा है, एंटी पाकिस्तान वो है जो कह रहा है कि ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क अरूज हासिल करेगा, तरक्की हासिल करेगा, इस मुल्क को हमने आगे लेके जाना है, इस मुल्क को हमने बचाना है और उसके लिए यह है कि अवामी नुमाइंदा हुकूमत को लाना है, हमने पुरअमन तरीके से ये चीज़ें करना है। वो मुल्क के साथ मुखलिस है, या वो मुल्क के साथ मुखलिस है जो अवाम को हर रोज़ ऐसे इक़दाम किए जाते हैं कि जिससे पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के हवाले से उनके सेंटीमेंट्स नेगेटिव होते हैं, जिनकी वजह से मायूसी फैली है कि लोग डंकियाँ लगा के जा रहे हैं। इमरान रियाज खान ना एंटी पाकिस्तान था, ना है, ना होगा। मुझे याद है कि एक जब इमरान रियाज खान साहब चकवाल में, आई थिंक ये चकवाल का वाक़या है, चकवाल अदालत का वाक़या है कि जब इमरान भाई निकले तो हथकड़ी उनको लगी हुई थी और जा रहे हैं तो एक शख्स ने वहाँ पे एक ऐसा नारा लगाया जो बहुत नामुनासिब था। अच्छा। तो जैसे उसने नारा लगाया तो इमरान भाई की हथकड़ियाँ लगी हुई थी और साथ ही उन्होंने उसकी तरफ लपके उसके मुंह पे हाथ रखा, हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, और उसको यूं अपनी तरफ दबोचा और उसके मुंह पे हाथ रखा और कहा कि नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तो भाई वो नहीं है ना एंटी पाकिस्तान, ठीक है। बात यह है कि मैं आपको बता रहा हूं कि ना वो, अब देखिए यहां पे क्या क्या बातें चलती रही, यहाँ क्या क्या किससे चलते रहे, ऐसे कंप्रोमाइज करके इधर गए तो ऐसे कंप्रोमाइज करके उधर गए तो फलानी की मदद से गए। अभी भी जो चीजें उन्होंने बताई है ना वो 20% हैं। अच्छा। जो इमरान भाई ने चीज़ें बताई हैं ना वो 20% हैं। वो इसलिए 20% हैं। अच्छा। उन्होंने इसलिए वो 20% हैं, उन्होंने इसलिए मजीद चीज़ें नहीं बताई कि उसमें पाकिस्तान के अंदर के कुछ लोग और शख्सियात उसमें उनका एक रोल है और इसलिए उन्होंने मजीद बातें नहीं की, क्योंकि अगर वो उनका मजीद जिक्र करेंगे तो उनके लिए चीज़ें यहाँ पर मुश्किल हो जाएंगी। तो सर बड़े इंटरेस्टिंग टाइम है, बड़ी ज़बरदस्त वो चीज़ें करने वाले हैं और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि किस तरह से वो चीज़ें करेंगी और वो ये सारों को पता चल जाएगा जो ये बयानिया बना रहे हैं ना कि वो कोई कंप्रोमाइज़्ड हैं और कंप्रोमाइज़ करके गए हैं, इनके मुंह पे तमाचा लगेगा। और जिनके बारे में ये कह रहे थे ना कि उनके साथ डील करके गए, उनके वो जो ट्विटर अकाउंट्स 2 चलाते हैं ना, उनमें से एक ट्विटर अकाउंट पे कहा जा रहा था वो पाकिस्तान में, पाकिस्तान से गए ही नहीं है। इनको ये लगा बिल्कुल ऐसी है, लेवल तो यही है ना, इनको ये लगा कि उसने जानबूझ के ये खबर फैलाई है कि मैं पाकिस्तान से चला गया हूं ताकि वो जहां भी सिक्योर हो जाए और उसका पीछा करना, पाकिस्तान में जो लोग पीछा कर रहे हैं वो छोड़ दें, क्या तो बाहर चला गया। लेकिन उनको तब पता चला जब वो एक और मुल्क में पहुंच गए, वहां पे उनके डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो गई। अच्छा। वहां से फिर इनको पता चला कि वो तो वाकई उस मुल्क में पहुंच गया, इनको तो पता तक नहीं था कि वो कहां पे हैं और किस तरह से हैं। और फिर जब वो वहां से निकल के एक और मुल्क में पहुंचे, वहां पे इन्होंने फील्डिंग सेट की, लेकिन वो वहां से फिर निकले। और अभी मैंने आपको बताया ना कि अभी तो 15-20% चीजें उन्होंने बताई हैं, 80% अभी बाकी हैं। वो अभी वो टाइम नहीं है कि बहुत सारी चीजें बताई जाएं। और फिर बहुत से लोगों का नाम इसलिए भी नहीं लिया जा सकता कि वो इसी सरकार के साथ बाहर जो है वो जो काम कर रहे हैं और सफारत खानों में बैठे हैं, लेकिन उन्होंने भी इनको अंधेरे में रखा है
کیونکہ وہ بھی اصل میں اب ان کے ساتھ دل و جان سے نہیں ہے. انہیں بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے بھی ان کو اندھیرے میں رکھا ہے. کچھ کے نوٹس میں تھا بھی صحیح کہ وہ کہاں پہنچے اور کب پہنچے, لیکن انہوں نے ان کو کہا نہیں ہم نے سارا چیک کیا, وہ یہاں پہ نہیں پہنچے. اچھا, یہ اور یہاں سے چیک کروایا گیا سفارت خانوں سے؟ وہ 2 ملکوں سے چیک کروایا گیا تھا نا. ان میں سے ایک ملک کے سفارت خانے میں لوگوں کو پتا تھا کہ عمران ریاض وہاں پہ پہنچے ہیں, لیکن انہوں نے کہا ہم نے چیک کروایا نہیں نہ ہوگا. مجھے یاد ہے کہ ایک جب عمران ریاض خان صاحب چکوال میں, آئی تھنک یہ چکوال کا واقعہ ہے, چکوال عدالت کا واقعہ ہے, کہ جب عمران بھائی نکلے تو ہتھکڑی ان کو لگی ہوئی تھی اور جا رہے ہیں, تو ایک شخص نے وہاں پہ ایک ایسا نعرہ لگایا جو بہت نامناسب تھا. تو جیسے اس نے نعرہ لگایا تو عمران بھائی کی ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں اور ساتھ ہی انہوں نے اس کی طرف لپ کے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا, ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں, اور اس کو یوں اپنی طرف دبوچا اور اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ نہیں پاکستان زندہ باد, اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. تو بھائی وہ نہیں ہے نا اینٹی پاکستان, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہ وہ, اب دیکھیں یہاں پہ کیا کیا باتیں چلتی رہیں, یہاں کیا کیا قصے چلتے رہے, ایسے کمپرومائز کر کے ادھر گئے تو ایسے کمپرومائز کر کے ادھر گئے تو فلانی کی مدد سے. ابھی بھی جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں نا وہ 20% ہیں. جو عمران بھائی نے چیزیں بتائی ہیں نا وہ 20% ہیں. وہ اس لیے 20% ہیں, انہوں نے اس لیے وہ 20% ہیں, انہوں نے اس لیے مزید چیزیں نہیں بتائیں کہ اس میں پاکستان کے اندر کے کچھ لوگ اور شخصیات اس میں ان کا ایک رول ہے, اور اس لیے انہوں نے مزید باتیں نہیں کی, کیونکہ اگر وہ ان کا مزید ذکر کریں گے تو ان کے لیے چیزیں یہاں پہ مشکل ہو جائیں گی. تو سر بڑے انٹرسٹنگ ٹائم ہے, بڑی زبردست وہ چیزیں کرنے والے ہیں, اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح سے وہ چیزیں کریں گی, اور وہ یہ ساروں کو پتہ چل جائے گا جو یہ بیانیے بنا رہے ہیں نا کہ وہ کوئی کمپرومائزڈ ہیں اور کمپرومائز کر کے گئے ہیں, ان کے منہ پہ تماچا لگے گا. اور جن کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے نا کہ ان کے ساتھ ڈیل کر کے گئے, ان کے وہ جو ٹویٹر اکاؤنٹس 2 چلاتے ہیں نا, ان میں سے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کہا جا رہا تھا وہ پاکستان میں پاکستان سے گئے ہی نہیں ہے. ان کو یہ لگا بالکل ایسے ہی لیول تو یہی ہے نا, ان کو یہ لگا کہ اس نے جان بوجھ کے یہ خبر پھیلائی ہے کہ میں پاکستان سے چلا گیا ہوں تاکہ وہ جہاں بھی ہے سیکیور ہو جائے, اور اس کا پیچھا کرنا پاکستان میں جو لوگ پیچھا کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں, کیا تو باہر چلا گیا. لیکن ان کو تب پتہ چلا جب وہ ایک اور ملک میں پہنچ گئے, وہاں پہ ان کے ڈاکومنٹیشن شروع ہو گئی, وہاں سے پھر ان کو پتہ چلا کہ وہ تو واقعی اس ملک میں پہنچ گیا. ان کو تو پتہ تک نہیں تھا کہ وہ کہاں پہ ہیں اور کس طرح سے ہیں. اور پھر جب وہ وہاں سے نکل کے ایک اور ملک میں پہنچے, وہاں پہ انہوں نے فیلڈنگ سیٹ کی, لیکن وہ وہاں سے پھر نکلے. اور ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ابھی تو 15-20% چیزیں انہوں نے بتائی ہیں, 80% ابھی باقی ہیں. وہ ابھی وہ ٹائم نہیں ہے کہ بہت ساری چیزیں بتائی جائیں. اور پھر بہت سے لوگوں کا نام اس لیے بھی نہیں لیا جا سکتا کہ وہ اسی سرکار کے ساتھ باہر جو ہے وہ جو کام کر رہے ہیں اور سفارت خانوں میں بیٹھے ہیں, لیکن انہوں نے بھی ان کو اندھیرے میں رکھا ہے, کیونکہ وہ بھی اصل میں اب ان کے ساتھ دل و جان سے نہیں ہے. انہیں بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے بھی ان کو اندھیرے میں رکھا ہے. کچھ کے نوٹس میں تھا بھی صحیح کہ وہ کہاں پہنچے اور کب پہنچے ہیں, لیکن انہوں نے ان کو کہا نہیں ہم نے سارا چیک کیا, وہ یہاں پہ نہیں پہنچے. اچھا جی بالکل, جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے یہ چند دن ہے, یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں, اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.